sa panahon ng latest news. Deron sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marti. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Ariel. Og sa itong mga sukinti paminaw mo atong latest weather update. As of 3 a.m. today, ang atong ginamonitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility kay nahimutan dinha sa kalayong 235 kilometers west of San Jose Occidental, Mindoro. Og nakita gyapon ni nato for the next 24 hours na mabuang tsansa na mahimong usa ka bagyo. Samtang kining easterlies gihapon ang nakapektar dinha sa may extreme northern Luzon. Og tungod aning LPA dinha sa may western Visayas, makasinati sila karong adlaw og madag-umon nga kalangitan kiniyugan ani mga katag-katag nga pagulan pagpanugdog og kilap. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa Sugbo kay makasinati ta karon og generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog og kilap tungod ani mga localized thunderstorm. Wa pagkatay active na gale warning dinhi sa Visayas, maong padayon kitang makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan na pagurol sa hangin na magumikan sa bagatang Kasadpan ngadto na sa bagatang Sidlakan. Din atong katagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo ang kadagatan kay nay paghunas unyang alas 11:23 sa buntag ug motaob kini ugma sa alas 3:39 sa kadlaw. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay musilang unyang alas 5:34 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:45 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:21 na. Og mo ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Junina Marte mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo, Ma'am Junina, may adlawng Lunes sa Pag-asa Mactan. O isa pa yan, sir. Okay, good morning. Inyo nabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes pitsa 15 bulan sa Septembre tuig 2025. Pinagi ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.